Okay, good morning mga kaswertes na oga. Welcome back dire sa atong YouTube channel guys. So today is May 1, 2024 guys no. So maghatag ta og all through guide. So bago ta maghatag is mag-recap sa resulta gahapon mga kaswertes no. So gahapon 2 PM is 418 no. So dili po ni siya mga kaswertes no. Ato ning gihatag previously no. Pero dili siya. Og 5 PM guys is 764 no. So kung makita niyo sa atong waiting number guys, target ni siya no. Waiting number, congrats sa mga naka-maintain no, o naka-pick up sa atong waiting number guys, 764. Target jud no, o gabi alas 9 is 323 no. So kung makita nyo guys is slide jud ang atong 328 mga kaswertres, pero ang atong last to diri is 32 or 2328 og 38 mga kaswertres na. So big congrats sa mga kuan guys no, daog gahapon no. So karon guys pala sa subscribe no. Tuplo ka ng subscribe button diha guys. Road to 1k subscriber na ta guys no. Subscribe. So palaw kog tuplok sa subscribe. Nadia guys sa kuan guys no. Tapat sa tong profile tuplo ka ng subscribe button guys og i-hit ang notification guys para ma-update mo every kuan ato guys no, post og update no. So all through guide atong guides karon guys. So 3 combination dira sa YouTube, then 3 combination also sa Facebook page mga kaswertes no. So adto mo sa atong Facebook page guys no, kay basin dito na pud mo kuha no, basin magawas to karon alas 2 mga kaswertes no. So ang gahapon pud no atong pasakay no ibi guys, pwede nyo balikan no, kay ako balikan ako ni ako nga pasakay no ibi gahapon kay alam nyo naman guys na always madili usahay atong numero mga kaswertes no. So balikan jud to na ako ron no. So first combination na ta guys no. So first combination natin guys, so meron po ako ditong 825 mga kaswertes, 825, 823 naman no. Hala, dili po ni ka kumpiyansan guys no, kay nisipit ko sulat no, 825, 258, then 582 mga kaswertes no. So always play target rumble guys no. So target rumble guys, 825, 258, 582. Ako ni siyang giyabi-yabi no, one combination lang ni siya guys no. Then atong last 2, pwede mo mong last 2 mga kaswertes no, pwede mo 25, 2558 o 82 mga kaswertes no. So diri guys, kung namoy kombinasyon bitaw nga or namoy mga guides, sariling guides diha na 25, 58 og 82. So tay-i ninyo karon guys no, kay basin ligasan ang atong main combination mga kaswertes no. So kung namoy 25, 58 og 82 diha nga guides combination or guides guys no, so sabay lang gihapon yung guys no. So ito po yung ating first combination guys. So second combination na ta guys no. So second combination guys, mayroon po ako ditong 165, 651, 516 guys no. So always play target rumble also guys no. So target rumble, so kung is-indicate niya siya guys natay 195 no. So 195 ay dyan mo kalimot og baliktad guys no. So atong last 2 ani, so pwede mo last 2 mga kaswertes no, 65, 51 or 16 guys no. So basin mo na siya 95 or 19 no. So kamo na po ibahala guys no. So ito po yung ating second combination guys. So disclaimer lang ha, guides and tips sa jud ako matag sa inyo guys, wala jud ko nagpasalig sa inyo na mudaog ta guys no. So probable sa jud niya akong gina-share sa inyo guys. So kung mudaog manggaling ta is nagkataon lamang po yan guys no. So ingon ni PCSO na walang sino man ang nakapagsasabi kung anong numerong lalabas mga kaswertes no. So wala jud tay mahimo guys no. So atong gamiton nga kuan guys no, atong gamiton na kuan no, ang atong gamiton na angle guide is katong resulta gahapon. Wait lang po guys no. So ang resulta gahapon guys 418 no, gahapon 2 PM. So dili ta mo kuha og guides, angle guide guys no. So 9, 2, 5, 8 at saka 1 guys no. So diri guys atong example no. So gahapon gihatag ko naman yung angle guide no, pero ako siyang ibalik mo na itong gamiton karon nga angle guide no. So kung ganahan mo aning angle guide, so pick up lang mo makaswertes no. So atong kuan pwede mo pa straight guys no, 469 for example, 469 or 461 versus 461 guys no. So diri apod pwede mo 961 versus 961 versus 962 guys no, or 692 no. So diri apod guys no, pwede pod mo pababag no, 928 guys, or
921 mga swertes no. So kini mao lang niya kung kuan guys no. Ihatag sa inyong example, pwede po mo guys mo 581. So diri guys, kung makita niyo sa atong kuan gahapon no, angle guide katong angle guide nato sa 764. So naay 33 dito nagpakita guys no, 3344 og 66 no. So nagyawas gid ang 33 gahapon nga doble no. Gahapon update nato sa 5 para 9 PM mga swertes no. So mao ni guys no, kung namoy nagustuhan diri pero kung para sa ako guys is pagbitbit mo diri og pwede mo 581 diri guys no. 581 or 152 no or 512 no. So kini guys dili jud sa nako biyaan 512 no kay sige jud siya gapakita sa atong guides no. It's either mo dala mo 5 nga guides or 9 mga swertes no. So halos na may 9 na guys no. So ay mo kumpiyansa ani nga angle guide karon guys no kay basin diri mo kuha guys no. Pero kung dili mo ganan ani nga angle guide naman tay 3 combination guys no. So 3 best combination pero maghatag lang kog 1 best combination guys no. So total of 6 combination with 2 combination guys no. So atong last combination guys. So atong last combination or best na ko karong adlaw guys no. So last combination natin guys, 1 combi no. So mayroon po ako ditong 953, 539 og 395 guys no. So ito lang po guys yung ating guides ngayon no, TR. So itong last to ani guys, pwede mo last og 53, 39 og 95 guys no. So mora ni guys no. Mora ni guys atong kuan no, mora ni atong kuan karon no. Guides ato mo sa atong Facebook page guys no kay basin dito amo kuha guys no. So pwede po mo dira guys mo 653 no. 653 536. So pwede nyo baliktaron guys no 365 no. So mora ni guys no. Ato mo sa atong Facebook page. I-follow nyo dito guys o i-share no. So syempre dire i-share o pala ko subscribe. Yun lang po guys. Bye bye.